Da li ste i vi ljubitelj kikirikija? E pa imamo dobre vijesti za vas jer se on tako lako uzgaja u vrtu, dvorištu ili tegli. Ova mahunarka, srodnik graha, omiljena je grickalica visoke hranjive vrijednosti i prepoznatljivog okusa. Dobar je izvor proteina, mineralnih tvari i vitamina. Vodi podrijetlo iz Južne Amerike, a kod nas postaje sve popularnije njegovo uzgajanje. Ostanite sa mnom i u današnjem videu pogledajte kako jednostavno možete uzgojiti kikiriki u svom vlastitom vrtu ili pak u nekoj posudi ili tegli. Kikiriki inače pripada porodici mahunarki, ali se uzgaja poput krompira. U sezoni se zagrće nekoliko puta kako bi se u zemljištu razvile mahune. Izvađene mahune je potrebno dobro pripremiti i osušiti kako bi se uspješno čuvale duži vremenski period. Kikiriki je toploljubiva kultura. Sije se čim prođe opasnost od mraza, u aprilu, a tačno vrijeme sjetve ovisi od vremenskih prilika. Za sjetvu je potrebno odabrati laka zemljišta da su dobro drenirana i bogata organskim tvarima, kao što su kompost, stajsko gnojivo, suho lišće ili suha trava. A također je bitno da birate osunčana mjesta jer kikiriki voli sunce. Mi smo pripremili zemlju, iskopali kanale ili gredice malo dublje, zbog toga što smo prvo u zemlju stavili stajnjak. Preko njega smo nagrnuli tanki sloj zemlje kako nam sjeme ne bi izgorilo od njegove jačine, te tek onda stavljali samo sjeme kikirikija. Prvo pitanje je kakav sjetveni materijal koristiti. Kao sjetveni materijal mogu se koristiti cijele mahune, izlomljeno sjeme i oljušteno sjeme. Najsporije niču mlade biljke iz cijelih mahuna. Kako bi ubrzali nicanje, mahune trebate potopiti u vodi tokom 24 sata. Nakon vađenja dovoljno je da se mahune kratko posuše i spremne su za sadnju, a dovoljno je da se osuši površina mahune. Bitno je znati da oljušteno sjeme brže niče, pa smo mi upravo zbog toga odabrali koristiti takvo sjeme. A kada je riječ o načinu sijanja, možete to raditi tako što ćete na manji razmak stavljati po jedno sjeme. A možete i da stavljate 3 do 5 sjemenki u jednu sadnu rupu na dubini od 5 do 7 cm. Tada razmak u redu između sadnih rupa je 20 cm, a međuredni razmak u oba slučaja kreće se od 50 do 60 cm. Kikiriki traži rastresito, dobro usitnjeno i plodno zemljište. Ova biljka ne podnosi suviše vlažna, zbijena i kisela zemljišta, već mu gode ona dobro propusna sa udjelom vapna. Voli sunčane i tople položaje. Bilo da ga sadite u redove ili u sadne rupe, potrebno ga je nagrnuti sa zemljom na dubinu od 5 do 7 cm. Mahune na kikirikiju razvijaju se u zemljištu, zbog toga se kikiriki uzgaja na sličan način kao krompir. Posebno trebate obratiti pažnju na korove, jer oni zagušuju mlade biljke kikirikija. Prvo zagrtanje ili malčiranje treba obaviti kada mlade biljke dostignu visinu oko 15 cm. Na taj način ćemo uništiti ili spriječiti razvoj korova. Malčiranje ili zagrtanje radi se 3 do 4 puta tokom vegetacijskog perioda. Na biljke možete nagrnuti tanki sloj zemlje da prekrijete cvjetove ili možete koristiti neku vrstu malča poput slame, sjena ili slično. Kikiriki je osjetljiv na nedostatak kalcija i ako je zemljište siromašno ovim mineralom, potrebno ga je dodati kad počne cvjetanje. Cvjetanje započinje 30 do 50 dana nakon sjetve, ovisno od sorte. Kikiriki se također prihranjuje fosfornim i kalijevim gnojivima ili pepelom od drveta.
Usjev se navodnjava tokom juna i augusta, a ova prihrana je vrlo važna kako bi biljka razvila jako korijenje, a također se na taj način potiče stvaranje kvalitetnijih i krupnih plodova. Cvjetovi se formiraju blizu površine tla. Kada cvjetovi procvjetaju, biljku je potrebno zagrnuti. Zagrtanjem se potiče razvoj mladih mahuna kikirikija, a u suprotnom doći će do njihovog sušenja. Kikiriki inače cvjeta u razvučenom vremenskom periodu tokom sezone. Oplođeni cvjetovi savijaju svoje cvjetne stapke prema tlu i uvlače se u zemlju gdje se iz njih razvijaju plodovi. Upravo to je razlog zašto zemlja oko biljaka kikirikija i zemlja sa kojom ih zagrćemo mora biti rahla, kako bi cvjetovi mogli lako da se u nju spuste i razviju plodove. Krajem ljeta prestaje se sa gnojidbom. Podrazumijeva se da su biljke već dobro osigurane što se tiče gnojiva, odnosno ishrane. U ovisnosti od vremenskih uslova, biljke se trebaju umjereno zalijevati. A nakon što obavimo sve ove poslove, ostaje nam još samo berba kikirikija. Kako smo već i rekli, mahune se razvijaju ispod površine zemlje, a u jednoj mahuni se razviju 2 do 3 sjemenke. Berba kikirikija obavlja se krajem jeseni, a prvi znak kojim ćete prepoznati da kikiriki dozrijeva jeste žućenje lišća. U trenutku berbe ili vađenja kikirikija lišće je suho, stabljika je promijenila boju i postala je tamna. Berbu je najbolje obaviti prije prvog jesenskog mraza. S berbom, iskopavanjem kikirikija ne trebate žuriti jer se mahune sporo razvijaju. Prilikom berbe biljke se pažljivo iskopaju i otrese se sav višak zemlje. Ostavite iskopane biljke da se malo posuše, a mahune koje ostanu u zemlji sakupite i sušite ih odvojeno. Biljke kikirikija možete povezati i u snopove i objesiti naopačke da tako stoje 2 do 3 sedmice. Najbolje bi bilo da ga stavite ispod nekog krova, a u tom periodu temperatura ne bi trebala biti ispod 0. Tokom ovog perioda naime kikiriki dozrijeva i dobija na težini. Poslije perioda sušenja i dozrijevanja, mahune se odvoje, spreme u neke mrežaste vrećice kako bi se lakše oprale od zemlje pod mlazom vode. A te oprane mahune potrebno je osušiti prije skladištenja. Mahune trebaju biti dobro suhe jer može doći do pojave plijesni i propadanje samih mahuna. Sušenje se vrši u tankom sloju od 10 cm na temperaturi od 60 stepeni tokom 2 dana. Sušenje se inače obavlja u električnim sušilicama. Dobro osušene mahune krckaju kada se lome, a prilikom protresanja mahune čuje se zveckanje sjemenki unutra. Drugi način sušenja mahuna kikirikija jeste u domaćinstvu i pogodan je za ona domaćinstva koja imaju pećna drva. Naime, mahune se stave na plehu u sloju debljine oko 15 cm blizu peći i povremeno se promiješaju tokom 2 sedmice. A te osušene mahune kikirikija čuvaju se u mrežastim ili platnenim vrećicama na prozračnom mjestu. Mogu se tako čuvati oko godinu dana, a oljuštene sjemenke mogu se čuvati pola godine u nekoj tegli sa poklopcem. Za čuvanje sjemenki, osim staklenih tegli, mogu se koristiti i keramičke posude sa poklopcem. Uzgoj ove svima omiljene grickalice je poprilično jednostavan i nema neke posebne zahtjeve, pa zato ne propustite priliku da ga uzgojite, pa makar u nekoj tegli na balkonu.
Postupak je vrlo jednostavan, a zadovoljstvo uživanja u okusu ove mnogima omiljene grickalice je nezamjenjivo. A samim tim zadovoljstvo je još veće kada znate da ste ga sami uspjeli uzgojiti.